God you got Chennapur. I'm so glad you have Chennapur. Because I am a huge advocate of Odia culture. Because although ठीक है हमारे पूर्वज आए हुए थे from Rajasthan and all that, I am a Khanti Odiadi. I feel that. So ସେଥିରେ ଡାଲି ଯୋଡ଼ା ଗୋଟେ କିଲା ଡାଲି ଯୋଡ଼ା କନିକା ଆଳି ମଧୁ only 4 ବନ୍ଦ ଅଛି actually museum. It has because cleaning staff nahanti kehi nahanti samajre usually bond hi thae, otherwise this is not actually the condition. Which I'm really impressed that he's trying to search for something which is which even hasn't clicked my brain. I said intelligence. I'm into this field, no? Yes. वॉर्स होते हैं राजा महाराजा उनके बीच में, तो ये एक प्रूफ है. तो So how big was the army? व्हाट How big was the army? वेरी बिग. So your answer, we had elephant trainers जो खंकीरा रे अछंती. अच्छा ये खंकीरा. हाँ एटी गोटे खंकीरा बोली अच्छी सेठी अछंती because there is a पाइको समिति over there. अच्छा. And से पाइको माने तांकरी भीतर से elephant trainers महावत जो last महावत we had, his name was Ganasa. His elephant was Pawan Pyari. न्यूडे थोड़ा मिक्स करके It's okay. आप जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें बोलो. इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, एनीथिंग यू वांट. पहले से वॉर हैला तो कौन हैला. Normally people are not interested in history, no? No, They just actually. come to click photos and तो reels. ସେତେବେଳକୁ he had more than 100 elephants ଯାହାକୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ନା ଗଜମୁକ୍ତା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଗଜମୁକ୍ତା ସିଏ ଗୋଟେ ଗଜମୁକ୍ତା ମୋ ଫାଦରକୁ ଦେଇଥିଲେ because he had so many elephants. नमस्कार आसंतु जानिबा जाजपुर रे स्थित गड़मधुपुर राजबाटी विषय निजे राणी अपर्णा धीर और तांको कुनी झियो देविका गोठू Garhmadhupur estate had a army. Not all royal families had an army. तो गढ़मधुपुर estate को permission मिला था गजपति से, एक मेन किंग ऑफ ओडिशा से मिला था परमिशन कि हाँ आप आर्मी रख सकते हो जस्ट इन केस. तो वॉर्स होते थे यहाँ पे जैसे नॉर्मली वॉर्स होते हैं राजा महाराजा उनके बीच में, तो ये एक प्रूफ है. तो So how big was the army? व्हाट How big was the army? वेरी बिग. Really? या strength I don't know actually. Okay. हाँ, लेकिन Actually army अच्छा है. आया था ये आर्मी जयपुर से राजस्थान. Around 16th century. 16th 15th century. Yeah, 15th 16th century. वो उस टाइम में आया था. First राजा शेखावत came and went to this. ଯାଉ ଏଇଟା ମୋ ମନ ପାଇଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲି ମାନେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ମୁଁ କେବେ ବୁଲିନି. ସେଇ ଘରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଖାଇ ସେଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫ୍. ଏଠି ରହିବ. They had an elephant. Name was I don't remember. Some Any idea where the trainers came from? Mama. Because Odisha She was. knows that. I just know some. थोड़ा. Oh, you are. So first Raja Shekhawat Singh came from, as I told you, Rajasthan. So we are not from Odisha mainly.
अब लाइक कहा जाए तो हम मेरी मम्मा वो राजस्थान से थी एंड हमारा जो वही घर था हम उधर से इधर आए ताकि ब्रिटिश रूल ज़्यादा ना हो इधर क्योंकि होता रहता था तो फिर हम इधर आए फिर उनके बाद वो गए पूरी मंदिर एक्चुअली पहले पूरी मंदिर गए थे बिकॉज ऑफ दिस ये 4 टेम्पल्स इन इंडिया लाइक बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम तो फिर वहाँ से एक धाम में गए जगन्नाथ मंदिर तो वहाँ पे सब कहते हैं इंसल्ट कर दिया गया उनको राजा को तो फिर वो खुद आके यहाँ पे अपना खुद का जगन्नाथ मंदिर बनाए अगर आप जाएंगे तो मेन मिनिएचर ही दिखेगा जाएंगे साइड में शिव टेम्पल या फिर उनके आगे राम मंदिर फिर जाते रहेंगे फिर नरसिंह मंदिर फिर ऐसे ही है सेम हाँ फिर ऐसे फिर ये हो गया फिर आए अपना यहाँ पे स्टेट किए फिर उनके बाद उनका जो वॉर हुआ तलवार वजह से वॉर जो हुआ तो फिर तब क्या हुआ तब फिर बहुत लोगों के पास तब पे यहाँ पे ब्राह्मण राज पहले चल रहा था तो ब्राह्मणों के पास कहाँ से तलवार वो अपना वो अहिंसा के विरुद्ध उससे अहिंसा विरुद्ध है तो उससे कौन से वॉर है मैं हिंदी उड़िया थोड़ा मिक्स करके आप जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें बोलिए इंग्लिश उड़िया हिंदी एनीथिंग यू ताले से वॉर है तो कौन है मेनली पुरुष जाऊले वॉर रे तो कौन है गले ताले खेला ये कौन है पॉइंटा मैक्सिमम केते थी बहुत तार वेट गोटे दीटा तो जेते ताको भाई भूमि स्त्री हाथ का सम्मति कम कले ए पॉइंटा नहीं कि ठाकुर को सामने पोस्ट की देले आपण जिबे जगत मंदिर बाहर भी ग्रीन पिलर्स है कि थी बहुत पूरे जय जगन्नाथ এটা যেটি বহুত পয়সা মানে আর 1 কুইন্টাল ଖାଲି ରନିଂ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ରନିଂ Sunday we do right. अच्छा because I Thank you so much. All of you are from Cuttack. तीन segments of Banga. One was the ruling chiefs, one were the Maharaj, there were only 4 Maharaj in Odisha, and one were the Zamindars, and then were the Kiladars. The Kiladars were feudal Raja. They had army, and they had infantry, they had everything. So, Sethre Dali Joda Gote, Kila Dali Joda, Panika, Ali, Madhu. Only 4. And we had armies, why? Because we used to give that support to Gajpati Maharaj. And since we had come from Rajasthan, Gajpati Maharaj had given us this area. So when we had come here, there were already tribal leaders over here. So ethi jo tribal leader thile, tanko na thila Madhu Sahara. Madam, apan chai rahe hain. No, it's okay. So Madhu Sahara ku that is the reason Madhupur, because he said कि मते जदि हरैछ then you form your kingdom in my name. So 6 कोष तार थिला आउ 10 कोष ब्राह्मणों थिला कमा ब्राह्मणों. So 6 + 10 मिसे के 16 कोष कले 16 कोष राज्य रे गढ़मतपुर स्थापित हला. And we have a little history से जो लिखा है टिके भूलभाल अछि से शेखावत सिंह लिखा है. Actually Shekhawat Singh was the clan, the Shekhaji clan, the Shekhawati clan. Tankori Shekhawat are from Rajasthan. His son Uday Karan Singh, he had and Shekhaji, they had 32 sons. Out of 32 sons, 3 sons had come to Odisha. And one had gone to Keonjhar, one had gone to Talcher, and one had come to Madhupur. So the one who had come to Madhupur was Bholoji. So Bholoji's dynasty is over here in Madhupur. तो बेसिकली आप लोग मारवाड़ी हैं? No, not Marwadi. We are Rajputs from Jaipur. So since how long you guys are here? Like
According to history, I am the 18th generation. That's a very long history, I must say. Yeah. Yeah, so I also remember all the 18th generation from grandpa. You remember? Yeah, I remember. So I have to आपके like, लाइब्रेरी किसी अच्छी जोटा माने जोटा डॉक्यूमेंटेशन library Family ଅଛି. tree? We have a lot of actually ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋତେ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା because library ବି because of ଏଠି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା actually 2007ରେ. After that I have come here and ପ୍ୟାଲେସ୍ର କଣ୍ଡିସନଟା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା. I mean it was not livable. There was no electricity, there was no water system. ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ବାଘ ରହିଗଲେ ଦୁଷିବନି, ହାତୀ ରହିଗଲେ ବି ଦୁଷିବନି. And that is the reason why I am saying କି before and after photographs ଲଗେଇବି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏ ଯୋଉ धीरे धीरे कहीं ना हमरो प्राइमरी वेजिटेशन से ऑक्युपाई करि जीव ନା ନା ଏଇଟା ପୁରା ଗଛ ଥିଲା you can see ଏଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା କାଟିକି ଫିଲିଂ କରାଇଛି and ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 4 ବସ୍ତା ଚିମଣିଆ ବାହାରିଲା. So we had to put up some doors and windows only to save, and so now I'm going to open up this part. ଏଇଟା ବି କିଛି artifacts ଆଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଲଗେଇବୁ because we have things, we have a library, there is a Madhupur library, but the books were in bad condition. एक और रिक्वेस्ट आपका सज्जन भाई का बर्थडे है मतलब 2 दिन पहले तो वी हैव अ स्मॉल छेनापोड़ो जो आपके साथ. Oh, thank God you got Chhennapoda. I'm so glad you have Chhennapoda. Because I am a huge advocate of Odia culture. Because although ठीक है हमारे पूर्वज आए हुए थे from Rajasthan and all that, I am a Khanti Odiadi. एक्चुअली 18 जनरेशन में Yeah, of course. So even for my anniversary, मैं Chhennapoda ही काटती हूँ. ठाकुरों का बस एक ही रिक्वेस्ट है, बच्ची काटेगी. हां वो She is the only youngest one. आप आ जाओ. तू काटी. मैं तू ଆପଣ ସାଇଡରେ ଛିଡା ହେଇଯିବେ ଆପଣ. अरे lot of people come here searching for history, but बहुत सारे YouTubers आते हैं. Sorry to say they're not interested in history. They're interested in मसाला. तो एक मसाला मैंने दिया and that became viral. बाय प्रोडक्ट के पीछे हम लोग में भी वो वीडियो देखा था. मोर पर्टिकुलरली गोटे ही सबुठी रहउची जे आई एम सर्चिंग फॉर दोस ट्रेनर्स. Those trainers are there. हमरो ये business करी एक्चुअली वाइल्ड लाइफ वाले हैं, तो जितना वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबको ये ट्रेनिंग देते हैं. उड़ीसा I have done a lot of research work. Madhupur history I have tried to find out. तालपत्र रे लिखा है near in. must have been hell of a Oh, it is still going on. Now I am trying to search जो कमा ब्राह्मण एठी थिले तांको हिस्ट्री मु खोजुची. So where are they? So city I found a village where they are. लेकिन मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके एक लाइब्रेरी That सेक्शन is what I am doing. बहुत अच्छा होगा अभी हम सबके now लिए जो हिस्टोरियन coming उनको to- बहुत इंटरेस्ट होगा. Coming to your answer, we had elephant trainers जो खंकीरा रे अछंती. अच्छा एठी खंकी हाँ एठी ଗୋଟେ ଖଙ୍କିରା ବୋଲି ଅଛି ସେଠି ଅଛନ୍ତି because there is a ପାଇକ ସମିତି over there. अच्छा And से पाइको माने तांकरी भीतर से elephant trainers महावत जो last महावत we had, his name was Ganasa. His elephant was Pawan Pyari. Pawan Pyari, female one. Yeah, the elephant's name was Pawan Pyari. We have the photograph of that. So he was the trainer and तारी सबू so जेतिकी जानिछु हमें so गणसार family को धरले अच्छा he will be able to tell us now since you have आपण नोट कर मु नोट करछि से मु सांगते नोट कली पर एवरीथिंग डाउन. केना आई फील फॉरेस्ट में सो उनका हेल्प बहुत हो. हमरो ओडिसा रे गोटे भी कुंकी नहन आउ लॉट ऑफ पीपल डाई एंड जेतो हम फॉरेस्ट ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशंस करू वी पुट आवर लाइफ एट स्टेक okay जोटा कि कुंकी हेले हमरो सेव ही जिवो हाँ बिकॉज़ इट्स नॉट इजी टू हैंडल अ वाइल्ड एलिफेंट नेवर इजी. एंड यू हैव What टू is गो a ऑन kunki? फुट Sorry. कुंकी आर द ट्रेन्ड वॉरियर एलिफेंट्स Okay. हाँ तो पवन माने प्यारी was that. मोस्टली बाउंसर्स I don't know एलिफेंट about बाउंसर्स I don't know about warrior elephant, but she was trained for shikar. हां सिमिलर So Pawan Pyari वॉरियर was एलिफेंट्स absolutely trained for shikar. हां So So, and ମୁଁ तारी ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି actually କାହିଁକିନା ତାରି ଯୋଉ ଅଶୋକ କାନ ପଛରେ ହାରିଥିଲେ ଯୋଉଟା- because of our elephant brigade ଆମ ପାଖରେ ବି ସେ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ କରୁଥିଲେ ତାର ନିହାତି ପୋଥି ଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ବହୁତ then I ଜାଗାରେ have ଖୋଜିଲି been- ଷ୍ଟେଟ୍ ଗାଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ହଁ so because I found that ସେ elephant ପଛରେ ଯୋଉ କାନରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କୁଶ ଅଙ୍କୁଶଟା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଅଙ୍କୁଶଟା ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଜଣକରୁ ପାଇଲି ତ ସିଏ କହିଲେ ଏଟା ପବନ ପ୍ୟାରୀର ଅଙ୍କୁଶ so ସେଇଟା ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏଠି so then the shikar route ସେ ଅଙ୍କୁଶଟା ଅଛି so that is the last ଅଙ୍କୁଶ of the last shikar elephant we had in the forest. ନା ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର No, I'll get this. Now this is the new
you are the youngest. It is a new approach of history. Now this is something that I love doing a lot of research on. ଆମର ଏଇଠି ଏବେ ବି ଯେବେ କରାହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଇଦର ୱି ଲୁକ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଆସାମ ଅର୍ ୱି ଲୁକ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଆମର ଥିଲେ ଆମର ସେ ନଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ୱାରିୟର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛେ ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱି ଗ୍ରୁମ୍ ଦୋଜ୍ ପିପଲ୍ କାରଣ ସେ କଲଚରଟା ସେ ନଲେଜଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ କୁଙ୍କିସ୍ they are from Karnataka trained by Assam trainers ହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକାର ଆସାମୀ କମାଣ୍ଡ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଥିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଥିଲେ କ'ଣ 100% ଥିବ ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ୱେପନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉ ବାର୍ଛା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବାର୍ଛା ସେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଉପରେ ବସି ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ତ ବାର୍ଛା ୱାଜ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବାର୍ଛା ଯୋଉରା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ and ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥିଲି ସେଟା I'm starting feeling really sad. I mean, what kind of things we have lost? we have lost a lot କେହି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ଲୋକ ଖାଲି ବାହାରେ ଥାନ୍ତି Normally, people are not interested in history, no? No, They just actually- come to click photos and reels and everything. so that is the reason why I made this ସେ ଏଠି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେତିକି ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେଣି 90% of people are not even no they not interested from a distance. from a distance which I'm really impressed that he's trying to search for something Oh, he's a which is seasoned man. which even hasn't clicked my brain I said intelligence I'm into this field no yes I mean actually thanks to you ଆପଣ ଏଟା କହିଲେ now I am going to search for that please do ଗୋଟେ ଅଛି ଯାଇଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଭାଲୁର ନା କାହାର ଯୋଉଟା ଆଟାକ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୁଡେ ଆନିମଲ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲ Actually, there is a person ମାରି ଗୋଡରେ ମାରି ଦେଇଛି ଉମେଶ ଧୀର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ he is going to Bangalore he will be back on 10th ସିଏ ଆସିଲେ he knows a lot about all this because his father was the shikari accompanist of my grandfather ପାଖରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଡାଇରିଜ ଥିବ ହଁ so ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆମେ ହେଉଛି ୱି ଲେକ୍ ଇନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟିଂ ଆମେ ବହୁତ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଥିବ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ର ଡାଇରୀ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଥିରେ Real time ରେ ଯୋଉ ହଁ କିଛି କିଛି ନୋଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସେସ୍ ରେ ଥିବ ତାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବାକୁ dots को जोड़ के ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିଦେଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଟା ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି if you don't mind। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କିଛି ଡାଇରିଜ ଅଛି let me search ନିଶ୍ଚୟ that କିଛି must ନା be କିଛି great ଥିବ। help. If anybody younger than you this is something very unique and actually lost history of Odisha ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁନି sad, no? କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ମଗାଉଛୁ ନା ଟ୍ରେନର୍ସ ମତେ ଲାଗେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳି ଯାଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିକଜ ସୁକିନ୍ଦା ୱାଜ ଦି ହାତୀଗଡ଼ ସୁକିନ୍ଦା ହଁ Okay. କେଉଁ Now, ଜିନିଷ? no, ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା। Now, ନାଇଁ ସୁକିନ୍ଦା ନାଇଁ ଆମର ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁଛି No, ସୁକିନ୍ଦା ସେତେବେଳକୁ ରାଜୱାଡା ହିସାବରେ ସୁକିନ୍ଦା was the and they were much bigger than us ଆମେ 16 କୋଶ ସେତେବେଳକୁ 32 କୋଶ କି 40 କୋଶ ଥିଲେ ସେମାନେ and ତାଙ୍କର entire ସୁକିନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲ and everything was there ତ ସେତେବେଳକୁ he had more than 100 elephants ଯାହାକୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ନା ଗଜମୁକ୍ତା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଗଜମୁକ୍ତା ସିଏ ଗୋଟେ ଗଜମୁକ୍ତା ମୋ ଫାଦରକୁ ଦେଇଥିଲେ because he had so many elephants ତ I'm sure they would have some documents ତାଙ୍କ trainers actually जो ଗଣେଶ जी थिला he was also from ସୁକିନ୍ଦା ଆଚ୍ଛା ସେ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲା so ହିଁ ବେଟର ହବ ଆପଣଙ୍କୁ I can link you to them ହଁ so ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ that is a ହାତୀଗଡ଼ ତ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଜ ଏଠି ଯେତିକି ଆମକୁ ବି ମିଳୁଥିଲା ସୁକିନ୍ଦାରୁ ହିଁ ଏଇ ମିଳୁଥିଲା ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ମିଳେ ଓନ୍ଲି ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ପୋଥି କି ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ତା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଏସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି ପୁରୁଣା ଟ୍ରେନିଂର ବି ଇଭେନ୍ ମୋତେ ଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନର କଥା କହୁଛି ସେମାନେ I have heard from this person Man Singh they used to dig up a pit and only young elephants to capture କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ Okay. ସେଇଟା ହେଉଛି only young elephants ଆପଣ ଯୋଉଟା ଖଦା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଖଦା ମାନେ ଖଦାକୁ ଟ୍ରାପ୍ only the young elephants used to be trapped ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇକି ତାକୁ ସେଟାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରା ଖଦା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହଁ ଖଦା ଆଉ ଖେଦା ଦୁଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ଖେଦା ମିନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ
खदा जोड़ा थाए पिट सेठे छोट हाथी पड़ले उठी पारिबनी कहना बड़ हाथी को अपन ट्रेन करि पारिबे ना सेही सकाशे कहले तो यंग हमर 1 और 2 इयर्स रे से माने ट्रेनिंग स्टार्ट बड़ हेले दे ग्रो देयर ओन ब्रेन से सुनिबे आ कमांड एब्जॉर्ब कर हम बड़ हेला पे नेबे पढिबा कोले पढि परिबे Same with dog, same with human, same to it. हाँ You have to wait for सॉरी अरे ए पीस आपका वीडियो और फोटो किसी ने लेना है ले लीजिए ना, मैडम को फिर भेज दिएगा। ये रुको, आप एक लीजिए, मैम को भेज हाउ डज इट स्टार्ट सेल्फ और गियर बता दो। गोटे आगु का उसको आप आपकी तरफ वीडियो लीजिए मैडम का गोटे फ्रंट आगु पूरा आउट ये मम्मा गई, बाय बाय। अब आप घर पे गई मम्मा, आप अभी घर में रहना।